19 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри ҷиддаи Арабистони Саудӣ дар нахустин вохӯрии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ва кишварҳои арабии халиҷ иштирок ва суханронӣ намуданд. дар оғози суханронии худ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба подшоҳи Арабистони Саудӣ, ходими ҳарамайни шарифайн аълоҳазрат Салмон ибни Абдулазиз Оли Сауд ва валиаҳд раиси шӯрои вазирони Арабистони Саудӣ волоҳазрат Муҳаммад ибни Салмон барои даъват ба нишаст ва меҳмоннавозӣ миннатдории худро изҳор намуда, ҳамзамон ҷониби Арабистони Саудиро барои сатҳи баланди ташкилӣ ва бо муваффақият баргузор намудани мавсими ҳаҷ дар соли ҷорӣ табрик гуфтанд. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Волоҳазрат Шоҳзода Муҳаммад ибни Салмон Оли Сауд, валиаҳди подшоҳи Арабистони Саудӣ, муҳтарам сарони давлатҳо ва роҳбарони ҳайатҳо, муҳтарам дабири кулли шӯрои ҳамкории кишварҳои арабии халиҷ, хонумҳо ва ҷанобон. дар оғоз мехоҳам ба ходими ҳарамайни шарифайн Салмон ибни Абдулазиз Оли Сауд, подшоҳи Арабистони Саудӣ ва волоҳазрат валиаҳд Муҳаммад ибни Салмон барои даъват ба нишасти имрӯза ва меҳмоннавозӣ миннатдории самимии худро изҳор намуданд. дар баробари ин ҷониби Арабистони Саудиро дар иртибот ба ташкил ва танзими бобарори мавсими ҳаҷи соли равон табрик мегӯям. кишварҳои Осиёи Марказӣ ва ҳавзаи халиҷро муштаракоти амиқи таърихӣ, фарҳангӣ ва маънавӣ бо ҳам мепайванданд. мардумони мо бо такя ба арзишҳои муштарак тӯли асрҳо дар рушди тамаддуни ҷаҳонӣ саҳми муассир гузоштанд. Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ таҳкими робитаҳои гуногун ҷанбаро бо кишварҳои аъзои шӯрои ҳамкории кишварҳои арабии халиҷ ҳамчун яке аз самтҳои муҳими сиёсати хориҷии худ муайян намуда ба ояндаи онҳо назари нек дорад. дар ин замина мо аз ташаббуси роҳандозии муколамаи стратегӣ дар қолаби Осиёи Марказӣ халиҷ ҷонибдорӣ менамоем. омодаем ҳамкориҳои судмандро дар соҳаҳои гуногуни иқтисод, тиҷорат, сармоягузорӣ, бахши фарҳангӣ ва дигар арсаҳои мавриди манфиати ҷонибҳо аз ҷумла дар доираи нақшаи амали муштарак барои солҳои 2023-2027 тақвият бахшем. дар ин зимн барои ин мақсадҳо истифода кардани иқтидори ниҳодҳои молиявии кишварҳои арабии халиҷ аз ҷумла фондҳои рушди Арабистони Саудӣ, Кувайт, Амороти Муттаҳидаи Арабӣ, Қатар, инчунин маркази имдоди подшоҳ Салмон, созмони Шайх Зоид ва гурӯҳи Бонки Исломии рушдро ҳам муҳим медонем. дар ин робита пешниҳод дорам, ки фонди махсус барои сармоягузорӣ ва дастгирии рушд дар сиғаи Осиёи Марказии халиҷ таъсис дода шавад. бо дар назардошти таҳаввулоти глобалии имрӯза, ҳамчунин зарурати таъсиси фонди махсуси сармоягузорӣ ва рушдро дар доираи созмони ҳамкории исломӣ барои дастгирии молиявии кишварҳои рӯ ба тараққии ҷаҳони ислом бори дигар таъкид менамоем. қобили зикр аст, ки самтҳои афзалиятноки мо дар татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ соҳаҳои энергетика, саноат, махсус саноати сабук, хӯрокворӣ, истихроҷи маъдан, кишоварзӣ, бонкдорӣ, сайёҳӣ, иттилоотиву коммуникатсионӣ, рақамикунонии иқтисодиёт ва имкониятҳои транзитиву нақлиётии ҷонибҳоро фаро мегирад. тоҷикистон ки дорои иқтидори бузурги гидроэнергетикӣ мебошад, талош дорад то бахши энергетикаи сабзро тавассути сохтани силсилаи нерӯгоҳҳои гуногун ҳаҷм ҳамаҷониба манафъи тамоми минтақа рушд диҳад. мо умед дорем, ки кишварҳои арабии халиҷ ва ниҳодҳои молиявии онҳо тавассути сармоягузорӣ дар татбиқи тарҳҳои гидроэнергетикӣ саҳм хоҳад гузошт.
همچنین تأسیس کارخانه‌های مشترک کارکرد محصولات کشاورزی از لحاظ اکولوژی تازه با مقصد صادرات و بازارهای کشورهای خلیج از جمله لایه‌های آینده‌دار همکاری‌های سودمند ما خواهد بود. تاجیکستان با تطبیق لایه‌های تجارتی و اقتصادی و نقلیاتی و کمیونیکاسیونی دارای اهمیت منطقوی توجه خاصه ظاهر می‌نماید. ضمناً جلب سرمایه کشورهای عربی خلیج را با ساختمان شاهراه‌های اتومبیلگرد و راه‌های آهنی معاصر جهت برآمدن به بندرهای بحری مهم می‌شماریم. ما با در نظر داشت ظرفیت‌های فراوان خود آماده ایم که جهت گسترش همکاری در ساحه سیاحی اقدام‌های مشترک موثر را راه‌اندازی نماییم. جاری نمودن نظام یک طرفه بی‌روادی از جانب تاجیکستان در سال 2022 برای شهروندان کشورهای منطقه خلیج با پیشبرد باثمر این روند مساعدت خواهد کرد. توسعه همکاری‌ها در ساحه هومانیتاری را با مقصد تقویت دوستی و نزدیکی مردمان کشورهایمان مهم و با مورد می‌سازیم. در سطح علم و معارف با مقصد موافق می‌دانیم که رابطه‌های میان دانشگاه‌های و کشورهای آسیای مرکزی و خلیج جهت تبادل تجربه، تحقیقات علمی و تطبیق برنامه‌های تعلیمی کسبی بخصوص در رشته علم‌های دقیق راه‌اندازی کرده شد. تأسیس کارخانه‌های مشترک داروسازی و آزمایشگاه‌های طبی، تبادل تجربه و معلومات آید به ظهورات اپیدمی‌ها و واکسینه گذارانی نمونه باثمر این روند بوده می‌تواند. در ادامه رابطه‌های هومانیتاری ما اقدام‌های مشترک فرهنگی را برای جوانان از قبیل فارم جوانان منطقه‌های ما جانبداری می‌نماییم. از برگزاری چهارمین‌های مختلف ورزشی در دایره فدراسی‌های بین‌المللی قطعه‌ای و منطقه‌ای استقبال می‌نماییم. مسئله دیگری که با آن می‌باید تمرکز کرد این دیگرگونی‌های کلی در نظام روابط بین‌المللی میباشد که امروز بر اثر رقابت‌های ژئوپلیتیکی گلوبالی صورت می‌گیرد. منطقه ما نیز از این تحولات در کنار نمانده‌اند. در شرایط کنونی شدت گرفتن تهدید و خطرهای گلوبالی امنیتی کشورهای ما را ضرور است که برای حل قضیه‌های منطقوی و بین‌المللی تماس و همکاری‌های بیشتر زیست را برآورد. در این روند مهم می‌دانم که ما همکاری‌هایمان را در سمت مقاومت با جنایتکاری متشکل فرامرزی بخصوص گردش غیرقانونی مواد مخدر و طوری مؤثر راه‌اندازی نماییم. مبادله اطلاعات و آموزش تجربه یکدیگر در این عرصه موافق مقصد دانسته می‌شود. در این راستا می‌خواهم توجه شما را به وضع مرکب نظامی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی افغانستان نیز جلب نمایم. تاجیکستان همیشه جانبدار حل مسئولیت‌آمیز قضیه افغانستان بود و در این موقع استوار می‌ماند. در برابر این ما بر آنیم که تأسیس حکومت همه‌شمول با اشتراک فعال نمایندگان همه گروه‌های قومی، سیاسی و اجتماعی تأمین حقوق و آزادی‌های شهروندان بخصوص زنان و دختران می‌تواند در افغانستان زمینه استوار استقرار صلح و ثبات را فراهم آورد. ما از همه گونه تلاش‌های سیاسی و دیپلماتی جهت حل مشکلات افغانستان و تدبیرهای رسانیدن کمک‌های هومانیتاری به مردم آن جانبداری می‌نماییم. با ابراز منتداری برای دستگیری و تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان در این جهت اظهار امید می‌نمایم که ما من بعد نیز همکاری ثمربخش خود را عاید به حل مشکلات آب و تغییر آبی اقلیم ادامه خواهیم داد. در فرجام بار دیگر به پادشاه عربستان سعودی برای تنظیم موفقانه این همایش اظهار سپاس می‌نمایم. اطمینان کامل دارم که
نشست امروزه در تاریخ مناسبت‌های دو جانبه و بسیار جانبه کشورهای ما صحیفه نو را باز کرده برای رشد و تحکیم منبع همکاری‌های برای جانب‌ها سودمند زمینه مساعد خواهد گردید. از توجهتان سپاسگزارم. از روی نتیجه‌های باخوری اعلامیه مشترک سران دولت‌های آسیای مرکزی و کشورهای اعضای شورای همکاری دولت‌های عربی خلیج قبول گردید.